For today's video, atong i-transplant ning mga onion ato sa atong garden diri sa campus. Asa ka na, garden padulungan pero uniform. O diba, good student yarn. So, una namong gibuhat ani is gibuhuan ni namo nga mga tungod ning naay stick since mo man ang distansya nga among gi-measure last time. Ug karon amo siyang gibutangan og organic matter, vermi, and then CRH or carbonized rice hull para tambok ang ato ang tanom nga ibutang ani. Sa tanan akong activity nga nagian, ani ko na excite no kay this is my first time nga magtanom og onion ani sa amo nga daw wala ko na-expect nga perfect ni namo nga activity since this is an experimental activity and this is our first time engaging in this kind of crafts. Di bali nga dili pa namo ma-perfect ang outcomes ani, at least man lang kabalo nami og asa namo dapat ang i-enhance og magtanom mi og usog. Ani dapita amo ana ni siyang gihinay-hinayan og tanom. Kay hapon na rabaning pagdunga namo basi makagabian pa mi og tanom. Ang pamaagi sa amo nga bombay or onion is amo siyang gipaturok daan para sure na gyud nga motubo og katong wala ni turok mo to among gi-disregard nga itanom para dili failure ang amo nga experiment. Human ani nga pagtanom, amo na puning obserbaran adlaw-adlaw or kada semana ang mga changes nga mahitabo para naapod mi idea kung unsa mong sulod nga buhaton. So mo na ni akong giingon ganiha nga ang distansya ug ang vermi nga among gibutang diha sa buho para naay organic matter ang atong tanom nga onion ug ang onion nga naanay ni turok para dili failure ang atong experiment. Ang akong giingon dinhi nga cotton is kaning bulb nga duhay sa nga para ibalhin unta sa lain pero niana akong kauban nga dili na lang kay basin og magka-failure tong isa, at least man lang isa mo survive. Di siguro de pud namo nga dili siya makakaog manok ug amo siyang giduon jud pero dili kayo lawom kay basin og dili na niya po tubo. So shout out sa akong kauban sa grupo nga si Shine Empire ug Melon Axon. Tarungan na ninyo diha para matagaan tag platuan, char. Baka naman, ma'am. So mo na ni after na mo gitamnan. Syempre, dili po nato kaliptan nga bubuan ni kay para dili mamatay atong tanom nga wala pud nakuha sa video pagbubo. Bye.